नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आम चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को। बंधु मैंने जदि आपणकर कुंभ राशि अटे ताहले एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। कुंभ राशि व्यक्तिविशेष माने आज एही भिडियो रे जानिबा को पाइबे जे श्रावण मास ठारू आपण मानक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन हेबाकू अछि, केउं क्षेत्र रे आपणकर भाग्य चमकीबा पई जाउ अछि एवं कोन बड़ हेबार अछि ताहा संपर्क रे विस्तार रूप से एही भिडियो रे आपण जानिबे। यह सहित जहाँ भी किसी अशुभत्व होची भिडियोर शेष में विशेष प्रतिकार मध्य जानिबे। सेथिपाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। आउ आपणकर कुंभ राशि होइतिले भिडियोटी को देखि सारिबा परे गोटे लाइक करि जांतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय रूप से लिखि दियंतु। आउ भिडियोटी को शेयर निश्चय रूप से करंतु। चैनल टी नथिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन टी को प्रेस निश्चय रूप से कर दियंतु। तेबे बंधु माने चलंतु कथा बा श्रावण मास परठारु आपण मानकर भाग्य रे केउ सबु क्षेत्र गुड़िक परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई स्वास्थ्य दृष्टि एही आगामी समय आपणक पई सकारात्मक समय साब्यस्त हेबा पई जाउछि। पूर्व किछि दिन धरी जदि आपण शारीरिक दुर्बलता अलस्य किंबा मानसिक चाप अनुभव करुथुले तेबे एही समयरु धीरे धीरे परिस्थिति सुधार आसीबो। शरीर रे नुआ ऊर्जा एवं सतेज अनुभव करिवे जहा दैनंदिन काम को अधिक उत्साहर सहित करिबारे सहाय्य करिवो। जेउ माने दीर्घ दिन धरी कोनोसी छोट मोट स्वास्थ्यगत समस्या रे पीड़ित थिले सेमानंकु एबे आराम मिलिबार संभावना रहिछि। एही समय रे रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य आपणकर भल रहिबो। तथापि वर्षा ऋतु होइथिबारु ठंडा काश ज्वर किंबा पेट संबंधी साधारण समस्या प्रति सचेतन रहिबा उचित। बाहरर अस्वच्छ खाद्य खाइबाकू एडांतु एवं पर्याप्त पानी पियंतु। मानसिक स्वास्थ्य मध्य पूर्व अपेक्षा अधिक संतुलित रहिबो। परिवारर सहयोग एवं शुभ खबर मन को खुशी रखिबो। योग प्राणायाम किंबा प्रतिदिन सकाळे किछि समय आपण बुलाबुली करंतु आपणक स्वास्थ्य आहुरी भल रहिबो। शिक्षा क्षेत्र कथा कहले जदि गत किछि मास धरी पाठ पढ़ारे मन लागु नथिला किंबा आशा अनुजाई फल मिलु नथिला तेबे एही समयरु परिस्थिति धीरे धीरे आपणक सपक्ष रे आसीबो। पाठ पढ़ा प्रति आग्रह बढ़िबो एवं नुआ विषय को सहजरे बुझिबार क्षमता मध्य वृद्धि पाइबो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा सरकारी चाकरी पई प्रस्तुति बोर्ड परीक्षा किंबा उच्च शिक्षा पई प्रयास करुथुबा छात्र छात्री माने निज परिश्रमर भल फल पाइबार संभावना मध्य रहिछि। शिक्षकंक सहयोग एवं परिवारर प्रेरणा आपणकर आत्मविश्वास को आहुरी बढ़ाइबो। जेउ छात्र छात्री विदेश रे उच्च शिक्षा किंबा नुआ कोर्स रे भर्ती हेबाकू इच्छा करूछंती सेमानंक पई मध्य एही समय शुभ संकेत नेइके आसुछि। कौनसी भल संस्थारु सकारात्मक खबर आपणको मिलिबो। प्रेम जीवन रे नुआ खुशी मधुरता एवं सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। एही समय रे जदि आपण काहाकू सच्चा हृदय रे भल पाउछंती तेबे एही समय रे निज मनर कथा प्रकाश करिवार सुजोग आपणको मिलिबो। आपणक भावना को सम्मानर सहित आपणक सामनार व्यक्ति बुझिबारे समर्थ हेबे एवं संपर्क आहुरी मजबूत हेबो। जो माने पूर्वरु प्रेम संपर्क रे अछंती सेमानंक मध्यरे थिबा भूल बुझामणा मनमालिन्य किंबा दूरता धीरे धीरे कम हेबो। परस्पर मध्यरे विश्वास बढ़िबो एवं भविष्यत को नहीं गंभीर आलोचना मध्य करिवे। केतेक प्रेमी जुगलंक पई प्रेम संपर्क को परिवारर सम्मति मिलिबार संभावना मध्य रहिछि। अविवाहित युवक और युवती मानक जीवन रे कौनसी विशेष व्यक्तिंकर प्रवेश हेबो जहा द्वारा बंधुता प्रेम रे परिणत हेबो एवं प्रेम विवाह रे परिणत हेबो। तेबे कौनसी निष्पत्ति नेबा पूर्वरु सामनार व्यक्ति को भल भाबरे बुझिबा को चेष्टा करंतु एवं भावना रे बही जाई तरबरिया निष्पत्ति नियंतु नहीं। वैवाहिक जीवन रे सुख शांति एवं पारस्परिक बुझामणा वृद्धि पाइबो। जदि गत किछि समय धरी स्वामी स्त्री मध्य मतभेद मनमालिन्य किंबा छोट छोट कथा को नहीं तर्क चलीथिला तेबे एही समय रे सही परिस्थिति धीरे धीरे सुधुरिबो। परस्पर मध्य विश्वास स्नेह एवं सम्मान पूर्व अपेक्षा आहुरी मजबूत हेबो। एही समय रे जीवन साथींक सहयोग आपणक पई बहुत मूल्यवान साब्यस्त हेबो। परिवार संबंधी कौनसी बड़ निष्पत्ति दुहे मिसिकी नेबे जहा भविष्यत पई शुभ साब्यस्त हेबो।
ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ। କେତେକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଭଲ ଖବର କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ନୂଆ ଖୁସିର ଆଗମନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଭ୍ରମଣର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ କାମରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା, ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ନିରାଶା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେହି କାମଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାର ଦିଗକୁ ଆଗେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଫଳ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଅନେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନଲାଭ, ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା କିମ୍ବା ନୂଆ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେବେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ସମୟ ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ତାହା ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇକି ଆସିବ। ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଆଶାଜନକ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି, ଲାଭ ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏହି ସମୟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଯଦି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମୟରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଫେରି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ତାଳମେଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏକତାର ସହ କାମ କଲେ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଥର। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।